sanfɛ kalanso maa dɔw olu yɛrɛ kɔni taara bɔ minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ye ni ale yɛrɛ o makofɔlen ninnu ka u bisimila u nana kana hakilina diw kɛ u ka hakilina falenfalen bolila fɛn minnu kan an bɛna kuma o kan bi kunnafoni ninnu kɔnɔna la. Sanubola jɛkulu dɔw bɛ yen olu ye u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin camancɛ fanga maa ɲɛmaaw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa minisiriso la min ka kɔɲɔw yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ale ni jiko ni kuranko ma. Senegal jamana kunnafoniw na i n'a fɔ kunnafoni tɛmɛnen ninnu na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na olu kɔni ye sebaaya sɔrɔ CAN 2022 ale yɛrɛ kɛnɛ ka Camerounkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Senegal jamana kɔnɔdenw ye u kɔni caman bɔra comme kɔnɔkulu ka se ka u ka nin ntolancilanba ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn ni a bɛ fɔ olu ma ko les lions de la teranga olu de ye bi kunnafoniw na bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu ka kalasaw ma. Tele ye taa bamanankan kunnafoni kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salamu alaikum ni aw ka kunnafoni wagati tele ka bɛ bi tarata donya ma arajaba tile 6 hijira 1443 ina fɔ kun y'a lɔdɔniya bakurubaw la cogoya min na minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale ye sanfɛ kalanso maaw olu dɔw kɔni yɛrɛ bisimila ni ma kofɔlen ninnu kɔni kun nana de yaasa kana gafe dɔ kɔni di minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ma o gafe ninnu kɔnɔna la fɛn min ye sanction ye ni o ye ɲangiliwale min ni CEDEAO ni UEMOA maaw kɔni a ta ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛɛrɛw bɛ nin gafe kofɔlen kɔnɔ mun bɛ se ka kuma o bɛɛ lajɛlen na u ka nin lajɛ a kɛra primature la ni o ye minisiri ɲɛma ale yɛrɛ dagayɔrɔ ye Amadu Ɲamile ni Layi Mamadu Tarawele kun bɛ tele ɲɛtaa tɔgɔ la. Ni sigi min filɛ ni anw ka kalanfa minnu bɛ sanfɛ kalanso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni 5 bɔɲɔgɔnko don 4 bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ 1 kɔni bɛ Segu olu kalanfaw hakili jagabɔ ka se ka kɛ anw ka jamana degun min filɛ ni a ka nin waati laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka ɲangi min dara an yɛrɛ ka jamana kan ka taa se UEMOA ma u kɔni ye miirina dɔ ta ka sigi dɔ bila sen kan sigi min ni a kɔni daminɛna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ntɛnɛn janvier kalo tile 31 ni a baaraw taara fori tarata février kalo yɛrɛ tile 2 bɛnna sɛbɛnfura min kan o sɛbɛnfura k'o ta k'o di Dr Choguel Kokala Mayiga ma min b'a to an ka jamana filɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ a bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen in na an ka kalansobaw n'o ye universitéw ye an ye lajɛ dɔ lasigi hakili jagabɔ lajɛ dɔ CEDEAO ni UEMOA ye ɲangini minnu ta ka ɲɛsin Mali ma an ye ɲɔgɔn ye kɛ o de kan ka hakiliw falen munna ni ɲanginiw ɲɛsila Mali ma mun nana n'a ye a bɛna gɛlɛya jumɛn se Mali ma ayiwa Mali yɛrɛ bɛ se k'a labɛn cogo jumɛnw na min b'a to ka gɛlɛya ninnu bɛ se ka kunbɛn min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ u la ɲɔgɔn ye kun b'o de kan an ka université ye université 5 de ye 5 4 bɛ Bamakɔ yan 1 bɛ Segu o université 5 in o école karamɔgɔw a n'a ɲɛmɔgɔw olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakili jagabɔ kɛ ayiwa kumaba minnu sɔrɔl'o la an y'o de fara ɲɔgɔn kan ni kana o di premier ministre ma bi k'o ye anw nin yɔrɔ ye ayiwa hakili jagabɔ la min b'a to gɛlɛya min bɛ jamana kan bi ni a jamana bɛ se ka a gɛlɛya bɛ se ka taa ka bɔ yen walima ni dɔ bɛ se ka bɔ a la. An ka jamana marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye nisɔndiyaba sɔrɔ an ka sanfɛ kalanfaw yɛrɛ ka nin hakilina tali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati gɛlɛn min ni degunba don ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ nin sɛbɛnfura min filɛ nin ye a na nin ta ni ka taa di camancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛma ma ni o ye colonel Asimi Goyita ye min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ani bɔda ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma Musa Jire ale min yɛrɛ an ka sanfɛ kalanso yɛrɛ ka kuma lasela ye a y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka kumasalaw kɔni bolila kumasen damadɔw kan minnu ye degun ye ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma wa fɛɛrɛw yɛrɛ fɛnɛ hakilinaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛnfura kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na. Ɲanginiw ka ca ɲangini dɔw bɛ yen nɔ o ye politiki ɲanginiw ye i n'a fɔ ko Mali ka participation tɔn ninnu na o gulonnen don ɲangini dɔw o bɛ taa boli an yɛrɛw ka musakaw kan an ka nafasɔrɔ siraw kan n'o o bɛ taa boli ayiwa Mali ka wari minnu bɛ BCEAO niveau la a b'a dɔn k'a fɔ an farafin jamana damadɔ bɛ yen nɔ CFA b'anw de bolo ayiwa banque ba min bɛ yen nɔ n'o b'o ɲɛnabɔ n'o de bɛ wari di an ka banque ma o ka baara kɛ ayiwa k'o jɔ ko Mali gulonnen don o la ayiwa ala an yɛrɛw ka nafolo minnu bɛ yen k'o nafolo tɛ d'an ma bilen ɲangini dɔw taala boli an ka sɔrɔ sira bɛɛ kan
bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa kɔgɔji tɛ Mali la, Mali tɛ kɔgɔji jamana ye. An ka fɛnw caman bɛna Côte d'Ivoire ani Sénégal pɔriw de fɛ. Ayiwa a interdilen don, u y'a fɔ cogo min n'a bɔla furaw la ani dumuniw n'a bɔl'o la. Ayiwa marchandise ti bɔ o jamanaw na ka don Mali la. U ka mobili ti don yan, Mali fana ka mobili ti taa yen. Pankurunw fana bɛ ten. Bon, donc gɛlɛya dɔw bɛ boli fana k'a ye k'a fɔ u ka frontière bɛɛ datugulen don, u ka frontière ani Mali cɛ. Ni sigi min filɛ nin ni a kɛra kunungo ntɛnɛn an ka jamana premier ministre yɛrɛ ka dagayɔrɔ la ni Dr Choguel Kokala Mayiga ani an ka sanfɛ kalanfaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ f'u ma universitaires baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni jaw yɛrɛ tali ye. Ministri min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don jugujugɔrɔ nafolo kuran ale ni jima an ka jamana kɔnɔ Lamine Seydou Traoré ale ye sanubɔla jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni bisimila ni o jɛkulu tɔgɔ de ko Mali sanuko o ɲɛmɔgɔ o de ye Sori Ibrahima Traoré. Fɛn min ni sanubɔla jɛkulu ninnu ye u kɔni nana yasa kana u ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ni ministri kofɔli ma a ka ja ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga a maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wa u y'a yira tuguni k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna la k'u bɛna kasabi yɛrɛ kɔni dɔ ta ko o don an ka jamana kɛsuba yɛrɛ kɔnɔ yanni février kalo laban ninnu cɛ. Ali Kulubali ale ni Musa Jalo olu tun bɛ nin kɛnɛ kan u seginna ni seereya minnu ye an ka jaga ɲɛmaadaw fɛ. Mali camajɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goïta Dr Choguel Kokala Mayiga ka taa se camajɛ fanga ma u bɛɛ lajɛlen ma olu ye jamana jɔli bere min kɔnta ni o kɔni kɛla sababu ye u ka hakilaw la jamana ka nafa bɛ fɛn min na o de ka ɲini jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na o ka ɲini wa jamanadenw ka hɔrɔnya bɛ min kɔnɔ o ka se ka sɔrɔ cogoya min de la ni o de hukumu kɔnɔna ni olu ye wulikajɔ kɔnta o sira kan o de la fɛn min ye farafinna tile biyanfan jamanaw ka taa se UEMOA n'u ye warimarabolo ninnu kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko u na Mali kɔni ɲagali min ni a kɔni ma kɛ sariya kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Mali dugujukɔrɔ nafolo bɔlikɛlaw ni olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ ni u b'a fɔle wele ko initiative Mali sanuko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka Seydou Lamini min ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko ani jiko kuranko ɲɛnabɔli kɔni ma ka se ka ale kɔni kuma ɲɔgɔnya u bɛ se ka dɛmɛ min ta yaasa fɛn ye Mali wagande ka se ka a fa denw cogoya min de la. Anw ye initiative Mali sanuko ye n'o ye Mali sanuko wulikajɔ jamakulu ye Mali sanu baarakɛlaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu de ye ŋaniya siri ka jira k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi gɛlɛya min ni o sababu kɛra CEDEAO jamanaw ani kɔkan jamana wɛrɛw ka gɛrɛntɛsigi ye Mali kan o gɛrɛntɛsigi in fɛnɛ ni o sababuya tɛ foyi ye fo président Assimi Goïta ani Mali ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u ye yɛlɛma hɔrɔnya sira min ta n'o de ye k'a fɔ malidenw ka hɛrɛ n'u ka hakɛ o de bɛ fɔlɔ wa olu ka baara a bɛ kɛ ka ɲɛsin malidenw olu ka lawasa de ɲinini ma donc an y'a ye k'a fɔ o wulikajɔ in sababuya la anw man ka sigi anw minnu ye Mali dugujukɔrɔ nafolo baarakɛlaw ye o tuma na anw y'a ye k'a fɔ anw fɛnɛ kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Kayi fo Kidal Mali sanu baarakɛla bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka an boloma fara n'o kɛra sanu ye n'o kɛra wari ye an fɛnɛ kana ŋaniya yira an ka ɲɛmaaw la nafa fila b'a la a nafa fɔlɔ bɛɛ bɛna dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko an ka jamana marabaaw bɛ taasira min kan o ye jamanadenw ka hakilina ye n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya sira ye n'o ye ka ban jɔnya juru ma n'o ye ka malidenw ka hakɛ lapasali k'o de gɛlɛya ka tɛmɛ jamana kɔkan wɛrɛw ani tubabu jamana wɛrɛw olu ka nin sago n'u ka nin dungɔ ka tɛmɛ o kɛli kan. Ni maa ye kasabi ko kɔni fɔ sanuko fɛn wɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bi tɛmɛ sira dɔw de kɔni fɛ o de la fɛn ye initiative Mali sanuko olu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛlɛ bɛ u bolo o kɛmɛ k'u bila sen kan yaasa kasabi minnu bɛ yen minnu b'a fɛ ka a nafolo kɔni bɔ ka se ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw ka sira kɔni fɛ fo ka na se fɛn ye kuluba camajɛ fanga ma ɲɛma ale yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ cogoya min de la. An bɛna lasigiden kɛ damandugu bɛɛ lajɛlen na an bɛna lasigiden kɛ kominiw kɔnɔ an bɛna lasigiden kɛ cercles kɔnɔ o lasigiden ninnu bɛ wele bila dama baarakɛlaw ni sanu baarakɛlaw ma sanu sanni feere kɛbagaw ani maa o maa ni sanu baarakɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani sanu baara bɛ kɛ dugu minnu kɔnɔ n'olu ye wele bila olu ma u mana faranga min kɛ faranga in an ka ɲɛmaa minnu bɛ kominiw kɔnɔ ani an ka commandant minnu bɛ cercles kɔnɔ olu bɛ k'a seere ye a bɛɛ bɛ sɛbɛn kayiw kɔnɔ ka seereyaw kɛ a la o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan damanduguw la kominiw kɔnɔ cercles la a bɛɛ bɛna jɛrɛ ɲɔgɔn kan février kalo tile 26 o tuma na meeting belebeleba bɛ kɛ o senfɛ ka Mali sanu baarakɛlaw ka ŋaniya yira cɛmancɛ fanga o ɲɛmaaw la ani sɔrɔ min kɛra ka dantigɛli kɛ bɛɛ lajɛlen jɛya kan.
Ni ye jɛkulu in ta ka lajɛ n'u ye initiative Mali sanuko a denfa ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ma waati dɔw la ka ban fɛn ye dumuni dɔ la yaasa ina segi ka hɔrɔnya kɔni sɔrɔ cogoya min de la malidenw ka gɛlɛya ku yaasa hɛrɛ ana sego o kɔni sɔrɔ kɔni y'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen walima sanibɔlaw maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka camajɛ fanga maaw kɔni dɛmɛ u ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani ka danbe ka se ka di u ma cogoya min de la. An b'a ɲini Mali bɛɛ fɛ, Mali jɔrɔbarala bɛɛ fɛ, baarakɛla bɛɛ k'i seko kɛ Mali ko in na. Mali mako bɛ bɛɛ ka birikiden kelen na pour que Mali ka jɔ. An k'a yira k'a fɔ i ka pan i yɛrɛ kama na o ka fisa ka pan mɔgɔ wɛrɛ kama na. Gɛlɛya o gɛlɛya nɔgɔya b'a kɔfɛ. N'i ye Sini lajɛ, Sini ye gɛlɛya min kɛ mais bi on peut dire que c'est la première puissance. Donc n'i y'o jateminɛ ka taa se Amérique ma ka taa se dugu wɛrɛw ma n'i ma gɛlɛya kɛ i tɛ nɔgɔya ye o. Donc an kana to mɔgɔw bolo. An ka k'an yɛrɛ ye, an ka k'an yɛrɛ fɛ, an ka kɛ hɔrɔn ye. Jɔnya o bɛ yen, hɔrɔnya o bɛ yen, mais an ka hɔrɔnya tɛ, an ka jɔnya tɛ. Kana mɔgɔ ka kini dun k'a ka jɔn ye. Ministri n'u ye Seydou Lamine Traoré ye ale ka kumaw caman kɔni kɛla wajulukanw ye masaw tala ka kumaw kɔnɔna na wa ale kɔ de sɛmɛ masaw tala la ka jira k'a fɔ faso a bi masaw tala de bolo wa adamaden fɛn fɛn bɛ dayirimɛ o bi masaw tala de kɔni bolo o de la a ye maa minnu filɛ nin ye ka nin baara in kɔni kɛ a y'u fo kosɛbɛ o ka kɛwalew la ka sababuya kɛ ko hali n'u sela ka dɔrɔmɛ kelen ɲini ka di u kɔni ma masaw tala na barika don a la ka sababuya kɛ u y'a kɛ kɔnɔjɛlenya kɔni kɔnɔna na u bi kɛ sababu ye ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na. Bamananw b'a fɔ ko ŋaniya ye wasakɛ. Aw ko k'aw bɛ mun kɛ ni mɔgɔw y'a dɔn ka aw dɛmɛ a baara kɔnɔna la a bɛ ɲa a bɛ diya an ye nka ni mɔgɔw m'a dɔn Ala y'a dɔn ka ban aw ŋaniya ye mun ye o ŋaniya in dɔrɔn hali n'aw ye dɔrɔmɛ kelen de sɔrɔ ka di an ma Ala bɛ barika don dɔrɔmɛ kelen in na a bɛ Mali kungo dilan mɔgɔw ye irisi ci a kun kɛr'u ɲɛna k'a filenkolon cira bibi in na bɛɛ tɛ ka siran irisi ɲɛ u ye mun kɛ baara u ye mun kɛ u sɛgɛnna de an fana b'o sɛgɛn in de kɔnɔla la bi dɔw y'u nin di jamana ko la bi a fɔra dɔrɔn de ko an bɛna tɔɔrɔ dɔrɔn ko k'an kɔngɔ o y'u hakilinata ye mais monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na Ala ye ni mun dan o balo b'a bolo koyi bibi in na an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a y'a to an maliyɛnw an y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ de b'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o kuma lasurunya m'an yɛrɛ bolo mɔgɔ ye ko bɛɛ kɛ ka miliyari mara ka bila u denw ɲɛ u sara miliyari in taara hali sini mɔgɔ t'a kɛ cogo dɔn den ninnu bɛ sɛgɛnna parce que u ma sɛbɛ kɛ an kungo tɛ mɔgɔ bolo an ka ko tɛ mɔgɔ bolo an ka ko bɛ Ala de bolo an jigi tɛ mɔgɔ kan wa an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ jamana ko de la tant que i kɔni bɛ jamana ko la n'i ye kɔfɛmɔgɔw wililen ka bila i kɔ k'a tɛ tugu a c'est que i bɛ ka ko dɔ de kɛ i b'u ni ko dɔ de cɛ Ala k'an to u n'o cɛ ayi. Wa ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛla min de o de ye fɛn ye sanubɔlaw y'a jira k'a fɔ u n'a faso Mali ɲɛmaaw kɔni dɛmɛ k'u bɔ dingɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Seydou Lamine fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don dɛmɛ malidenw bɛ se ka jamana kɔni dɛmɛ ka sababuya kɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira bi k'a fɔ ko bi Mali kɔni fɛ a ka foli bi u bɛɛ lajɛlen ye nka a y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye Mali wagaden a fɔ an bɛ bi i n'a fɔ da kɔnɔɲi ni masaw tala jɛnɛ n'a ye faso in u n'a bɔ dingɛ kɔni kɔnɔna na. Bi sɔgɔmada in na hôpital mère enfant o kɔnɔna yɛrɛ la Fondation Orange olu ni ONG la chaîne de l'espoir u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u kɔni nisɔndiya fɛn dɔ ta ka di denmisɛnninnaka dɔw ma denmisɛnninnaka kofɔlen minnu filɛ ni dusukunbana yɛrɛ de kɔni bɛ u la u kɔni furakɛla ni ONG ba in fɛ ni o de ye Fondation Orange ye olu ni jɛkulu kofɔlen olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la a yela k'a fɔ san 3 tɛmɛnen ninnu na kasabi min bɔra ka don denmisɛnninnaka kofɔlen ninnu u ka furakɛli la a bɛ taa jɔ fo sefa wara miliyɔn 93 bɔɲɔngo la Sumu Yatara ani Alpha Kone olu kun bɛ yen nɔ telen ta tɔgɔ la. Orange Mali baɲumakɛ jɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ a ma chaîne de l'espoir ale ni an ka kɛnɛyasoba n'o ye Luxembourg ye olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na sɔgɔmada in na u jɛra ni ka nisɔndiya fɛn di denmisɛnnin dɔw ma m'olu yɛrɛ kɔni kun garizɛgɛ donna olu yɛrɛ ka dɛmɛ na kɛnɛyako nasira kan. Alors bi kɛnɛ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an n'an partenaire n'o ye chaîne de l'espoir ani hôpital mère enfant Luxembourg bi kun y'a a san 3 baara dɔ kuncɛli ye min na an ye dɛmɛ don denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu somɔgɔw se t'u ye k'u ka banaw ta en charge o bana kun ye mun ye dusukundimi banaw walima kɔnɔna nogodimi banaw denmisɛnnin minnu ye sɛgɛ min k'u nuguw tiɲɛ
o banaw fɛnɛ b'a la. Donc Fondation Orange Mali ye dɛmɛ don chaîne de l'espoir ma walasa hôpital mère enfant Luxembourg bɛ se ka o denmisɛnnin ninnu opérer. An kun b'o de kɛnɛ kan yan bi. Chaîne de l'espoir n'ale cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa denmisɛnnin minnu bɛ ne dusukunbana b'olu la ka se k'o furakɛ ka fara Orange Mali maaw yɛrɛ ka dɛmɛ ka nafoloko nasira kan o sera ka kɛnɛya kɔni di denmisɛnnin caman kɔni ma ni san 3 kɔnɔna na. Anw bɛ baara kɛ ni partenaire dɔw de n'a bɛ fɔ o ma ko chaîne de l'espoir. Chaîne de l'espoir de ye ONG min bɛ banabagatɔw ta en charge. France ONG dɔ don min bɛ an fɛ yan nɔ jamana kɔnɔ. Olu de bɛ u ni hôpital la yan nɔ comme hôpital mère enfant Luxembourg de ye Mali centre agréé kelen ye dusukundimi opéreli la. Donc u b'u ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la. Généralement n'a dɔnna que denmisɛnnin dɔ nana dusukundimi b'a la. Se tɛ somɔgɔw ye togo si de la ka furakɛli ta en charge. Chaîne de l'espoir b'a fɔ Orange Mali an b'a dɔn aw ka baara ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma. An b'a dɔn aw bɛ mɔgɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye walasa k'u ka kɛnɛya sabati ka baloko sabati ka kalanko sabati. Donc ni denmisɛnnin ninnu ka cas filɛ an bolo an bɛ fɛ k'a ɲini n'aw bɛ se ka dɛmɛ don an fɛ. Anw fɛnɛ fɛ commission dɔ bɛ yen qui fait des enquêtes qui étudie k'a dɔn denmisɛnnin ninnu bɔra milieu min na effectivement se t'u ye. Ni se t'u ye an bɛ dossier ta an b'a analyser an b'a valider an bɛ wari di chaîne de l'espoir ma u ka opération kɛ hôpital mère enfant kɔnɔ. Denmisɛnnin minnu garizigɛ kɔni donna u ka banaw kɔni banni na cɛlaka b'o la musolaka b'o la wa bana ninnu yɛrɛ furakɛli a wari taara fo CFA wari miliyɔn 93 ani a kunkan fɛn na. Alors san 3 kɔnɔna na denmisɛnnin 28 olu de garizigɛ donna opération na. O denmisɛnnin 28 ka opération bɛɛ musaka kun bɛ Fondation Orange Mali kan o musaka bɛnna miliyɔn 93 ani 100,000 a bɛnna o ma. Donc opération in kɛra san 3 kan i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na san 2019 la denmisɛnnin 10 olu opéré la. San 2020 kɔnɔna na denmisɛnnin 8 olu garizigɛ donna financement in na. San 2021 na denmisɛnnin 10 wɛrɛ olu garizigɛ donna nin financement in na. O denmisɛnnin ninnu cɛma u 28 na denmisɛnnin 14 olu kɛra opéré la. Denmisɛnnin 14 wɛrɛ olu kɔnɔna nugu opéré la. Alors denmisɛnnin ninnu si b'a daminɛ kalo 18 ka taa se fo san 14 ma. Denmisɛnnin bɛɛ b'a la cɛmanw b'a la musomanw b'a la fitininw b'a la kɔrɔbalenw b'a la. Alors an nisɔndiyara parce que denmisɛnnin fɛn fɛn opéré la a bɛɛ ka opération ɲɛna bi a bɛɛ kɛnɛman sera kɛnɛ in kan yan nɔ. O de la an yɛrɛ y'an ka nisɔndiya tɔ dafa ka cadeau d'u ma walasa n'u sera so u bɛ se ka taga kulonkɛ tɔn kɛ k'u ka adamadenya tɔ jabɔ k'a dɔn ko bana kɔfɛ fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ bɛ yen nɔ siniɲɛsigi bɛ yen avenir bɛ yen. Orange Mali ONG Chaîne de l'espoir ka fara Luxembourg kɛnɛyaso kan olu y'a dɔn k'a fɔ ko foyi kɔni tɛ ninkun kɛnɛya bɔ sango denmisɛnninw ta fanfila la o de kama u ye dayɛlɛ yaasa kɛnɛya bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Juma n'o bɛnna février kalo tile 4 san 2022 tɛmɛnen ma ministriw ka ladala ɲɔgɔn lajɛ o kɔni sigira sen kan kuluba a ɲɛmɔgɔya kun bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita de bolo u ko o lajɛ kofɔlen ninnu kɔnɔna la fɛn min ye projet de loi dɔw ye u ye olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o dɔ bɛ tali kɛ transition ale yɛrɛ charte ka se ka yɛlɛma bolo don o la fo ka taa se loi électorale ka se ka yɛlɛma bolo don o bɛɛ lajɛlen na o cadre kelen de kɔnɔna la an kɔni sera honorable Abubakar Siriki fɔnba ni ale yɛrɛ kɔni bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔ yaasa a bɛ se ka malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ladɔnniya ni loi kofɔlen ninnu yɛlɛma bolo minnu bɛna don a la fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman ma. Hali n'a sɔrɔ la ɲangini wale kɔni taara CEDEAO ni UEMOA jɛkulu fɛ ka taga ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma o kadara kelen kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛyamisɛnnin dɔɔni ye jamana yɛrɛ nafasɔrɔ sira fanfɛlaw la. Janvier kalo tɛmɛnen ninnu na cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u y'a laɲini k'u bɛna transition yɛrɛ ni o cɛmancɛ fanga ye ka o chartiw ka yɛlɛma don o la. Jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini k'u ka yɛlɛma don an ka charti kɔnɔna na a sɔrɔla jamanadenw ka laɲini de fɛ. Donc a t'i n'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye a sigilen to ka ko dɔ kɛ a yɛrɛ ma hali ni y'a sɔrɔ charte in kɔnɔ a yɛrɛ ta a kalamani dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ ko charte bɛ se ka yɛlɛma wa a kɛra ka kuma a yɛrɛ kan yɔrɔ min tɛ yɛlɛma charte kɔnɔ o y'o fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi charte n'an ma yɛlɛma don a la ni février tile 27 sera ka sɔrɔ an ma yɛlɛma don charte la o kɔrɔ ye k'an tɛ sariya kɔnɔ bilen. Charte de la transition yɛlɛma bolo jumɛn ni jumɛn de bɛ kan ka don a la. Asimi min ye président ye ale kun ye vice président ye vice président poste tɛ yen bilen
donc o dun jɔyɔrɔ fana ale ni ministre de la défense kun bɛ jɛ o la donc il faut que an k'o fara ministre ka baara kan o k'o kɛ n'i y'o fana jateminɛ président nɔrɔbila ko o kɔnɔna kun jɛlen tɛ kosɛbɛ donc o kɔnɔna bɛ jɛya nin ko in senfɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanadenw ka laɲini kɛra CNT ko ta fan fɛ ko ka CNT lajɛ cogo wɛrɛ la a lajɛra cogo min na o ye ko ka dɔ fara a maaw kan ye gouvernement ko fana ko k'a lajɛ pour que maa min bɛ gouvernement kɔnɔ kuma ka fɔ min b'a to a bɛ se ka bɛn gouvernement mɔgɔ hakɛya ma cogoya minnu na mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ jamanadenw ɲɛna ni sariya yɛlɛma min filɛ ka don nin kɔnɔ a b'a to fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka baara kɛ ni o ye donc pour que n'an ma nin kɛ a laban transition yɛrɛ ka baara a bɛna janfa a bɛna gɛlɛya don jamanadenw kan i m'a ye CEDEAO bɛ taa ni ka segin min na a ye dɔ fɔ a kana dɔ fɔ a bɛɛ kun ye k'an nasumaya walasa février kalo tile 27 k'a sɔrɔ foyi t'an bolo o la o ye ko wɛrɛ wulilen ye jamana kɔnɔ kalafili sariyaw ni a bɛ fɔ o fɛnɛ ma ko loi électorale yɛlɛmabolo minnu kan ka don o la honorable Fɔnba a y'a yira k'a fɔ ko kunba de bɛ o yɛlɛmabolo ninnu na ka taga ɲɛsin ni sariya sen ninnu ma yɛlɛmabolo ninnu ni kun ma k'a la o kɔrɔ ye ko hali élection yɛrɛ kɛli kun t'a la bilen CEDEAO kelen min bɛ pan ka poroti la bi ka fiɲɛ minɛ ka dugukolo minɛ k'i da yan fɛ ka taa yan fɛ olu yɛrɛ de da kelen ko Mali ma ko kalafili foyi kana kɛ Mali la ko ni an ma kalafili sariyaw ko ni yɛlɛma ma don a la sababuyaw caman b'a to fɛn min ye kalafili sariyaw ye ni o ye loi électorale ye yɛlɛmali ka don olu la wa honorable Fɔnba y'a yira a ka kuma la ka fɔ o sariya sen ninnu ka ca a yɛlɛma fɔlɔ bɛ tali kɛ maliyɛnw minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu kun tɛ ka don wasabulon na donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ olu ka se ka don wasabulon na o b'a kɔnɔ a filanan kalafili yɛrɛ ka kɛ minɛn kelen na n'a bɛ fɔ o ma ko organe unique de gestion o b'a to gouvernement tɛ kalafili kɛ k'a labɛn kɛ parce que gouvernement mana kalafili labɛn a caman bɛ yen mɔgɔ min bɛ fanga la o b'a k'a yɛrɛ ta ye donc an ka laɲini kɛra ko fanga kana i den don kalafili labɛn na a sabanan i bɛna ye député kalafili kun mana kɛ ni aw taara ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ 3 bɛ nin liste kan 3 bɛ nin liste kan min ka jama mana caya dɔrɔn o de bɛ tɛmɛ donc an ko k'o dabila a ka kɛ jama hakɛya dɔ ka fɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka député kelen sɔrɔ i bɛ se ka 2 sɔrɔ donc o b'a yira o b'a to jama bɛ minnu ko bɛɛ bɛ se ka kelen sɔrɔ comme dɔ bɛ 2 sɔrɔ i n'a fɔ an ka maire kalafiliw bɛ kɛ cogoya min na o bɛɛ kɔfɛ an ye yirali kɛ ko au conseil des collectivités o nɔrɔbila o ka kɛ Sénat ye o fana kalafili fana o bɛ kɛ bon n'o fana bɛ kɛ fo k'a dɔn mɔgɔ joli kan ka ta o baara la a kalafili bɛ kɛ cogo jumɛn bon kalafili yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ ni minɛn minnu ye f'a minɛnw ka kɛ minɛn jɛlenw ye et puis dugu fana fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka taga dugu la ka recensement kɛ k'a dɔn mɔgɔ joli bɛ nin dugu la mɔgɔ joli bɛ nin dugu la mɔgɔ joli bɛ nin dugu la mɔgɔ joli kan ka voter ni dugu la o bɛɛ b'a kɔnɔ mangamisɛnnin minnu wulilen don police territorial ko kuma la a da sera olu ma ka walawalali kɛ o koɲɛw bɛɛ lajɛlen na an b'a yira an balimaw la k'a fɔ police territorial in papier min b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ kuma min b'a kɔnɔ hakilina min b'a la accord d'Alger bunakun kan o ye farali de ye o ye ka armée wɛrɛ da na min fanga ka bon ni anw ka armée ye a miirina fana tɛ miirina ɲumanba ye bon n'i nana jateminɛ kɛ o gafe in bi nafa tɛ a la bi kosɛbɛ maliyɛnw mago t'a la wa faso ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ni o ye sabula ka d'a kan ale papier in tɛ se ka lawaleya a tɛ waleya cogo di n bɛ dalu 5 f'i ɲɛna min b'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka lawaleya a fɔlɔ jamanadenw ye sigikafɔ min kɛ u ko k'an ka faso maliba ko jamana kelen de don k'a ti fara a tɛ tɔnɔma da wa a tɛ di maa ma a filanan faso jama ko gafe ko kan fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ décentralisation n'o ye tanbabɔ ye ko ka yɛlɛma don a bɛɛ lajɛlen na a sabanan faso jama ko ka polisi ko ka o kɛ saratu ye k'a militariser a naaninan i bɛna ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana a carte administrative yɛrɛ tɛ yen c'est à dire commune yɛrɛ furancɛ dɔnnen tɛ région furancɛ dɔnnen tɛ e bɛna taa mun baara k'o la k'i bɛna taa fɛn dɔ ci a duurunan police territoriale ka laɲini ye mun ye u bɛ taa bila gouverneur kɔrɔ alors que an bɛ min dɔn o ye police municipale de ye olu ye maa ye maa minnu n'u bɛ t'u kale procureur ɲɛkɔrɔ k'u b'u ka baara kɛ sariya kɔnɔ wa u bɛ baara de kɛ maire ka yamaruya kɔnɔna na o police territoriale dun k'a bɛ baara kɛ gouvernement kɔrɔ donc n'i y'o jateminɛ o fɛn fila olu se ka taa ni ɲɔgɔn ye a ye wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma u kana to ka u yɛrɛ dusu kasi ani ka to ka kuma lankolon f'u lamɛn n bɛ n ka kuma kun cɛ ni mun ye n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u kana to ka u yɛrɛ dusu kasi u bɛ maa caman dɔn ni ko dɔw daminɛna kuma min bɛ maliyɛnw dusukun funteni u b'o de fɔ n'o fɔra bɛɛ ja bɛ wuli k'u kana i kana dabɔ a kama ka taa maa lamɛn maa min ka kuma b'i dusu kasi bɛɛ ye bɛɛ dɔn sa n'i ko k'e ka bɛɛ ka kuma ni lamɛn i n'a mɛn b'a lamɛn dɛ arajow ni
kibaraso duman minnu bɛ kuma ɲɛnɛmaw fɔ ni kuma sabatilenw fɔ u ka to k'olu lamɛn i n'a fɔ aw ta ninnu ɲɔgɔnnaw mɔgɔw k'a lamɛn parce que ni mɔgɔ y'a lamɛn u bɛ dususuma sɔrɔ ko la u bɛ hakili sigi sɔrɔ ko la ka fɔ maliyɛn bɛɛ fɛnɛ ye k'u ka bila u kunkolo la ko ni mɔgɔ ka bɔ u ja tigɛ k'u k'a fɔ ko bɔn sisan olu sɛmɛnen bɛ fɛn dama dɔ la o ye an ye sigi ka fɔ ba mun kɛ o de bɛ sisan an ka constitution place la fɛn o fɛn ni faama ko k'u b'a kɛ u bɛ jateminɛ kɛ est ce que ani jamanadenw ka sigi ka fɔ ye kelen n'o ma kɛ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ci fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u k'a dɔn ko anw tɛ an yɛrɛ sago la sisan baara bɛ ka kɛ ni jamanadenw ka laɲini kɔnɔna de mɔgɔw k'a bila u kunkolo la fɛnɛ ko transition tɛna baara kɛ k'a bɛ CEDEAO sago kɛ ou bien Union européenne jamanadenw ye min fɔ an bɛ baara kɛ n'o de komi yɛrɛ ye kalo 6 ani san 5 d'an ma an yɛrɛ b'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ ka ban wagati min na an b'o fɔ donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n b'a fɔ maliyɛn den minnu bɛ yen ni faransi dusukolo b'u la k'u k'u jɛ u ka faransɛw fana ladege parce que ni faransi dusukolo b'i la kɛlɛ wulilen faransi sisan an kɛlen k'u ka ambassadeur kɛ politique mɔgɔ bɛɛ taara Macron dɛmɛ parce que olu b'u ka dugukolo ko de la k'u fana ka kɛ Mali ko la sa u ka kɛ Mali fɛ n'a ma ɲɛ Mali de bɛ ka nin k'i ye u ka ko dɔw dɔn Mali ɲɛ. An bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye Mali kura ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. O kunnafoniya nin b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fantɔ kibaruyaw la Amadu Ɲamile ale bɛna walawalali caman k'o la. Farafina kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Senegal la ni an yɛrɛ ka jamana tɛnku jamana don farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ i n'a fɔ kunungo an ka donkibaru la an ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na Senegal jamana ale kɔni wulila ka i jɔ ni saraba ye farafina yɛrɛ dolaci yɛrɛ kɛnɛ kan ni an ko a ma CAN 2021 nka ni a dolaciw yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bilara sen kan 2022 yɛrɛ kɔnɔna na Cameroun jamana kan kunungo wulakile yɛrɛ waati lansaraseliw yɛrɛ kɔfɛ tumare kaɲa 17nan yɛrɛ waati pankulun kɔni bɔra Cameroun jamana yɛrɛ ka ni kana Senegalkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka pankulun jigiso min bɛ yen nɔ ni a bɛ finitigilakaw tɔgɔ la n'a bɛ f'a ma aéroport militaire Léopold Sédar Senghor Yofukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni o y'u ka kin dɔ ye Dakar yɛrɛ dugu kɔnɔna na Macky Sall ni ale yɛrɛ ye Senegal jamana ɲɛmaa ye ale kɔni u bisimila o cogo kelen fana na Senegal yɛrɛ jamana maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga sinamatɔn maa ɲɛmaaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan bari Macky Sall yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ale kɔni wele bila fanga yɛrɛ sinamatɔn ɲɛmɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka jamana kɔkɔrɔma don ni waati in na ni waati tɛmɛna politiki ko ta sira fɛ min kan ka baara min kɛ jamana kɔnɔna na ni i jɔyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ni o baara ye nka an bɛ don min ko bi jamana kɔnɔdenw kɔni bɛɛ lajɛlen ye kelen fanga masuruyanatɔn ani fanga wara dabatɔn olu kɔni kuma tɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen de kelen don k'u mɔ ɲɔgɔn ma ni ka u ka maaw kɔni bisimila ni o ye waraw ye ni a bɛ fɔ ma Lion de la Teranga a kunbɛli kɔni kɛra jamako yɛrɛ dan ye maa dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la kabiri ala k'olu kɔni da Senegal jamana yɛrɛ kan olu kɔni ma deli ka ni ɲɔgɔnna jama kɔni bɔlen ni cogoya in na tantɔ hali ni y'a sɔrɔ lakanabaw kɔni u jɔyɔrɔ la jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya ni ka dolancila ninnu sɛnsɛn ka bɔ n'u ye pankulun jigiso yɛrɛ la ni ka taa n'u ye fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dakayɔrɔ la wa jirala k'a fɔ nin waleya min kelen filɛ nin ye Senegal jamana yɛrɛ kan maaw kɔni bɔra Senegal yɛrɛ duguba caman na ni ka na i yɛrɛ sɔrɔ Dakar n'o yɛrɛ ye Senegal yɛrɛ faba ye wa kɔni kɛra nisɔndiyaba de u ka jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo minnu ni u kɔni ɲagarila ni waleya in kɔni ye bari nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Senegal ale ka wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye a barata waati tɛmɛnenw na Senegal jamana kɔni ye dolacilaŋanaw sɔrɔ minnu ni farafinna ni diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u tɔgɔ fɔ nka u tun ma garisɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ ka wuli ka i jɔ ni jɔnjɔn yɛrɛ ye nka o jɔnjɔn de talen filɛ u fɛ ni jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra kununko ni ka u kunbɛn Sadio Mane ka taa se Jalasiriba ma Kalidou Koulibaly o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen u fana ye nisɔndiyaba sɔrɔ kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ bi yɛrɛ tarata Macky Sall ni o ye jamana ɲɛmaa ye ale kɔni kan ka dolancila ninnu yɛrɛ bisimila jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la ni ka lajalifɛn yɛrɛ kɔni ta k'a di dolancilaw ma u ni lajalifɛn min yɛrɛ kɔni ka kan bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don k'o jaabi kɔnɔ mun bonya na kɛ Senegal dolancilaw ye o ye ɲininkali ye min ni sini do kibaru kɛnɛ ka jaabi bɛna sɔrɔ min na.
Farafina kɛ ka jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Kenya tare ni jamana kofɔlen ka min yɛrɛ bɛ ka yiriwa ani ɲɛtaga yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati. An bɛ don min ko bi ninnu kɔni ye fɛɛrɛw dɔ bila sen kan. Fɛɛrɛ min kɔni kɛra sababu ye ni ka mobili yɛrɛ dilan u ka jamana kan. Mobili min ni a kɔni bɛ maaw yɛrɛ kɔni doni ni a bɛ f'a ma ko bus. Ni a bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuranmafɛn ye. Bari kuran de bɛ kɛ ka a mobili kofɔlen yɛrɛ charger min b'a to a ka taga ni ka segin yɛrɛ fanga bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Nin kɔni ye kunnawoloba de ye ka ɲɛsin Kenya yɛrɛ jamana ma min ni u ye nafolo yɛrɛ caman don a siraw da fɛ. Ni mobili kofɔlen wa donna natɔlaw la Kenya yɛrɛ faaba ni o ye Nairobi ye a bɛna taga ni ka segin yɛrɛ kɛ o dugu kɔnɔnaw la. A ka ja Kenya yɛrɛ faaba kɛrɛfɛ dugu minnu kɔni bɛ yen nɔ munumunu salo bɛna kɛ ni mobili kofɔlen yɛrɛ fɛ ni a bɛ f'a ma ko OPBS ni a bɛɛ lajɛlen kɔni dilannen don ni kuran yɛrɛ wa wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ ka boloda u fɛ donna natɔlaw la u yɛrɛ bɛ se ka moto 3,000 dilan cogo min na moto minnu ni u fana bɛɛ lajɛlen ye kuranmafɛn ye hali ni y'a sɔrɔ taji kɔni tɛ kɛ a kɔnɔ cogo si la. Ni wulikajɔ ni nin cɛsiri dabɔkun ye min ye o de ye n'i ye adamadenya yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko changement climatique n'o ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ ye o kɔni bɛ ka kɛ degunfɛn ye ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ ma wa o bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ o de ye taji minnu bɛ kɛ bolimafɛnw kɔnɔ ni ka taa se cakɛbondaso ni usine ba minnu ni olu kɔni jɔlen don an ka jamana kɔnɔna na olu de bɛ kɛ sababu ye sisi jugu minnu bɛ yɛlɛ sanfɛ o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye adamadenw ka fiɲɛ yɛrɛ samali la ka taa se adamadenw ka lahalaya ɲuman yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen de kosɔn mobiliw kɔni bɛ ka dilan an bɛ don min ko bi diɲɛ yɛrɛ jamana caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ setigi jamanaw caman fɛ mobiliw minnu ni a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ ni kuran de ye kuran min ni a fanba a bɛ bɔ dugukolo yɛrɛ jukɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ fɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko lithium n'o yɛrɛ caman dasilen bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ farafinna yɛrɛ dugukolo caman yɛrɛ jukɔrɔ cogo min na ni mobili kofɔlen min filɛ nin ni a bɛ f'a ma OPBS ni Kenyakaw yɛrɛ a bila sen kan n'a miirina yɛrɛ bɔr'u la ka tila ka dilan u yɛrɛ ka jamana kan wa a musaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fanba o bɔra u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ u kɔni ye maa kelen dɔw ta minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na u dɛmɛ a baara kofɔlen na ni mobili min bilatɔla filɛ nin sen kan a jirala k'a fɔ donna natɔlaw la a bɛna na jago farafinna yɛrɛ jamana wɛrɛ hakaja ka se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma min ye kunnawoloba ye Kenya jamana ani farafinna yɛrɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. Farafina cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Centrafrique yɛlɛma kɔni donna olu ka jamana marabolo ɲɛma ko yɛrɛ kunda maa min tun bɛ o jɔyɔrɔ yɛrɛ la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Henri Marie Dondra ale kɔni wulila ka bɔ o jɔyɔrɔ yɛrɛ la ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kalifa minisiri la minisiri min tun sigilen don u ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ko kunna ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Félix Moluwa jɔyɔrɔ in kɔni kalifara ale la o bɛ kɛ sababu ye dan kɔni bɛ sigi Henri Marie Dondra yɛrɛ ka premier ministre yɛrɛ la Centrafrique yɛrɛ jamana kan nin dantigɛlen kɔni bɔra u ka jamana yɛrɛ kuma lasela min bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔso la n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Albert Yokeke Mopeme Henri Marie Dondra ale kɔni bɛ bɔ nin jɔyɔrɔ in na kalo 8 kɔfɛ ni Centrafrique yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ u ka jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale kɔni tun ye nin makofɔlen bila nin jɔyɔrɔ in yɛrɛ la kalo 8 bɔɲɔgɔnko o de kɔfɛ a kɔni wulilen filɛ ka bɔ a la a barata ni Centrafrique yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ gɛlɛyaba fɛnɛ bɛ u ka jamana kan kabiri san 2013 jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama kɔni karila ɲɔgɔn na min ni an bɛ se k'a fɔ a ma nansarakan na ko guerre civile n'a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ ani na wa maa caman yɛrɛ Centrafrique yɛrɛ jamana bila ni ka taa i sigi jamana wɛrɛw kan wa an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ Dondra ka nin wulili ka bɔ fanga la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a kɛra kabiri juma tɛmɛnen o yɛrɛ y'a sɔrɔ Faustin Archange Touadéra n'o ye Centrafrique yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye ale kɔni tun bɛ sigi sen fɛ Union africaine ka sigi min yɛrɛ tun bɛ ka kɛ Éthiopie yɛrɛ jamana kan juma tɛmɛnen a kɔni ye a ka sɛbɛnfura kɔni bila ka taa u ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔso la k'a fɔ ale n'a walan sɛbɛn premier ministre jɔyɔrɔ kalifalen min filɛ nin Félix Moluwa la ale n'a a jɔyɔrɔ ngolo fa ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan wa ni o ye Henri Marie Dondra ye wa o ye ɲininkali min ni a tɔ min gulonnen bɛ to Centrafrique jamana kan. Diɲɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Rusiw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine ale kɔni ye Emmanuel Macron yɛrɛ bisimila ni o ye Faransi yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye masalaw kɔni fanba bolila min kan o de ye Ukraine yɛrɛ lahalaya ye ni ye Ukraine lahala ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi Rusiw yɛrɛ ka taa se l'Europe yɛrɛ gun ma ka taa se l'Américain jamana ma fɔnkɔɲɔgɔnkɔba kɔni bɛ ni jamana kofɔlen yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔ la bari Rusiw kɔni kelen don k'u ka kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ 100,000 bɔɲɔgɔnko k'o bɔ k'o cari Rusiw yɛrɛ
yɛrɛ ka jamana dancɛ ani Ukraine yɛrɛ dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ni diɲɛ jamana caman kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Europe kaw ka taa se l'Américain yɛrɛ ma minnu bɛ k'u ka nisɔngoya yɛrɛ yira o waleya kɔni na a kuma kɔni cayalen don walasa ji bɛ se ka kɛ ko in yɛrɛ tasuma ka cogo min na Emmanuel Macron ale kɔni ye tagama boloda ka taa Russe yɛrɛ ka jamana kan wa ni Russe yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine u kɔni ye ɲɔgɔn ye sigikafɔ kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni y'a sɔrɔ u kɔni tun famana ɲɔgɔn ma kabiri san 2019 u ka ɲɔgɔn ye laban dɔ kɔni kɛra o de senfɛ masalaw kɔni nana boli fɛn min kan o de ye Ukraine yɛrɛ lahala ye hali ni y'a sɔrɔ kunnafoniba kɔni ma bɔ a kisaw kɛnɛ kan ka di kunnafonidilaw ma nin kɔni waleya min bolodalen filɛ ni Emmanuel Macron fɛ a bɛna kɛ sababu ye bonya yɛrɛ ka da Emmanuel Macron kan ni ko kɔni ɲana nka ni ko kɔni ma ɲa ko Vladimir Poutine kɔni ma sɔn k'a to a ta la o bɛna kɛ tigɛnaba de ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma wa Emmanuel Macron e ko a tɛna bɔ da la o yɛrɛ sen fɛ wa Emmanuel Macron jɔrɔna ko kɔni bɛ a yɔrɔ an bɛ don min na ko bi bari kalafili bolodalen don Faransi yɛrɛ jamana kan min ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ye san 2022 min ni an filɛ o kɔnɔna na Emmanuel Macron bɛ ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda min b'a to a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka sɔn a ye cogo min na ka fɔ ŋana don wa diɲɛ yɛrɛ bunakun ka a lamɛnnen don a labatolen don e ko o kisa o ma taa ka dankɛ de bari an bɛ don min na ko bi Emmanuel Macron a kelen filɛ nin ye ka wulikajɔ min kɛ ka taa Russe ka jamana kan Vladimir Poutine kɔni ye a lamɛn wa masala caman yɛrɛ tɛmɛnen u ni ɲɔgɔn cɛ Vladimir Poutine n'o ye Russe ka jamana ɲɛmaa ye a na sɔn k'a ka kɛlɛkɛcɛ 100,000 min jɔlen don ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ a na sɔn k'olu sama ka bɔ yen wa a tɛna sɔn k'u sama ka bɔ yen wa o ye ɲininkali min ni a tɔ min gulonnen bɛ to bi. An bɛ segin ka na ko kura tuguni farikolo ɲɛnajɛ bunakun la jɛkulu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko club de karaté Suki Dokan olu yɛrɛ ka ɲɛmaa ni o ye Adama Mariko ye ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔndan dɔ ko o kɔni labɛn dojo o ma kofoli ninnu ɲɔgɔn cɛ a kɛra karido n'o bɛna février kalo o tile 6 ma san 2022 Cité des Enfants na kɛnɛ a denbaya tun bɛ maa min bolo o de ye Cité des Enfants ale yɛrɛ directrice ye madame Amina Sise ale ma se ka kɛnɛ la sɔrɔ a ka nɔlabila min tun bɛ yen nɔ ni o de ye Famaga Keyita ye olu ye kɛnɛ in kɔni layɛlɛmaya ɲɔgɔn fɛ Yakuba Kamara ale ni Salifu Ɲare olu tun bɛ yen nɔ teliya t'a tɔgɔ la. Suki Dokan ale ye Sitokan o bolofara dɔ ye minnu bɛ karate kɛ fɛn min ye Cité des Enfants ale kɔnɔna na san o san u kɔni bɛ compétition bila sen kan n'an b'a fɔ ma ko compétition interdojo ɲinan in kun ye a tako 6nan ye min kɛnɛ kan fɛn min ye dojo 24 ye olu kɔni bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na nin baara in kɛ tile 3 kɔnɔna na fɛn min ye kɔnbaw ka fara kataw kan o de kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ finaliste baw olu de yera an ye olu de ye kɛnɛ kan sabula finaliste tun bɛ maa o maa ni ɲɔgɔn cɛ baaraw daminɛna ni ka taa olu ye Famaga Keyita ye ni ale yɛrɛ ye Cité des Enfants directeur adjoint ye wa ale ko k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ale ye fɛn min ye kɛnɛ kan o ye ale nisɔndiya kosɛbɛ. O ɲininkali diyara n ye tiɲɛna ne ɲi bɛ se wasara wa n nisɔndiyara o de la n ye o de fɔ n ko nin ye ko min ye koden tɛ Cité des Enfants ni y'a jateminɛ nin bɛ an ka baaraw kɔnɔ minnu ye a ko sigi sen kan olu ka wuli ka se Cité des Enfants ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Amina Sise ko a ka kɛ a denba ye tiɲɛna a diyara n ye wa a bɛnna ma ale yɛrɛ tɔgɔ la n bɛ foli lase u ma k'u tanu k'u barikada u ye danaya min da an kan vraiment an kɔni ye fɛn min ye wulada in na a y'an nimisi wasa ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ bonya kɔnɔna na karama kɔnɔna na ani ka se ka mɔgɔbaw wele olu kana a ko lajɛ u bɛ ka baara min kɛ tiɲɛna nin ye fɛn min kan ka encourager an yɛrɛ kɔni tiɲɛna an nimisi wasara wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya. fɛn min ye mɛtiri caman o tun bɛ kɛnɛ kan o sabu kɛ Ligue de Bamako ale ye représentelen tun ko fara Fédération Malienne de Karaté kan fɛn min ye Karim Kulibali ye ni ale yɛrɛ ye Suki Dokan 3 o président ba ye nin wagati in na ale fana y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnninw kan ka bila u ka taga farikolo ɲɛnajɛ kɛ o sabu kɛ ale bɛ wele bila ka taga denmansa bɛɛ lajɛlen ma. non ni mun yɛrɛ bi vraiment a bɛ somɔgɔ sama bɔ parce que mɔgɔ bɔra kosɛbɛ parce que club 26 de nana donc o ye depuis kunu an bɛ baara la bon bi de an ye finale organisé donc an bɛ o kɛnɛ de kan sisan donc mɔgɔ bɔra yɛrɛ kosɛbɛ donc baarakɛla fana que le meilleur gagne aussi. bon an ka laɲini kun ye des fois au moins denmansaw u ka denmisɛnninw bila ka na parce que farikolo ɲɛnajɛ de don
a mana kɛ cogo cogo a ka fisa ni sokɔnɔ sigi n'a nana a bɛ dɔ fara denmisɛnninw ka kɛnɛya kan a bɛ dɔ fara denmisɛnninw ka hakili kan en même a b'o permettre fana o ka na fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka farikolo yɛrɛ ɲɛnamaya d'o ma quoi. Welekan bɛ ne bolo ka se parents ma o ka denmisɛnninw bila ka na farikolo ɲɛnajɛ la parce que n'a a bɛ dɔ fara o ka kɛnɛya kun kan o welekan de bɛ k'a di o ma quoi. Baara in ko bɛɛ lajɛlen labɛnna maître Mamadou Samake ale min fɛ ni ale yɛrɛ ye fɛn min ye Adama Mariko le père fondateur du Sigidokan o yɛrɛ ka kalanden ye ale kɔni ye nin compétition in bila sen kan san 6 o kɔnɔna na san 6 tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maître Mamadou Samake ale nisɔndiyalen don ko sabu kɛ laɲini ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye baara in ye ni o ye Sitokani ye a bɛ se ka lakodɔn halisa cogo min na. Bon ŋaniya min y'an bila ka sigi sen kan dɔwɛrɛ tɛ ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na karate ko la denmisɛnninw fana bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na yaasa k'u di ligi ma ligi fana ka se k'u di fédération ma u ka se ka bɔ ka taa jamana représenter nisɔndiyara parce que nisɔndiyara jama bɔra fan bɛɛ fɛ parce que a dayɛlɛla Mali fan bɛɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi club ka dɔgɔ Kulukoro mun ti yan fɛn bɛɛ bɛ même Sikasokaw ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yan bɛɛ kɛlen don k'a participer ka fara Bamakɔ clubw kan nisɔndiyara kojugu. Bon alhamdulillah ni ligi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ ye ligi membre dɔ ye parce que ne yɛrɛ ye ligi organisateur dɔ ye. B'a ɲini autorités fɛ o bɛ se ka an dɛmɛ sira minnu kan a kɛra matériel ko ye o a kɛra financement ko ye wariko fanfɛlaw la n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni mun ye an b'a ɲini u fɛ u ka se k'an dɛmɛ n'u ye u fanga bɛ se mun na. Bon an bɛ welekan lase denmisɛnninw ma mais an b'a lase parents d'élèves ma u ka essayer ka denw labɔ u ka na karate kɛ a kɛra karate o a kɛra sport fan o fan ye a ka ɲi buna adamaden hakili ma a ka ɲi farikolo ma. Baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛra ka bɛn ni fitirida ye o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ médaille diw olu caman kɛra première ka taa se deuxième fo ka taa se troisième ma ka tila ka diplôme de reconnaissance k'o di maaba caman ma nin baara in o kɛnɛ kana na fɛn min ye Cité des enfants ye a falen kun don i n'a fɔ dakɔnɔɲi nin ko in ale kuncɛlen o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ sa ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan teliya taa sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye aw bɛ se ka an ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ne b'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.